Sudah mulai nyusun belum? Ada yang sudah nyusun atau belum semua? Kalau belum, kira-kira kenapa ada kesulitan? Ini kalau Bu Ari minta Anda buka video sebentar aja bisa nggak? Halo? Halo? Bisa, Bu. Ya, coba dibuka videonya semua. Sebentar. Kamu udah lama nggak pada ketemu ya? Yang lain mana? Yang lain gimana nih? Enam belas. Kan mahasiswanya banyak ya? Ini masih, berarti masih separuh nih mahasiswanya. Baik, terima kasih. Eh, ini masih ada, nanti kita tutup. Ini mbaknya, ini semuanya mbak-mbak nih ya. Sudah mulai nyusun belum laporannya? Apa ada kesulitan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Terus bisa? Bisa, Bu, tapi takut salah. Loh, kok takut salah? Kan Anda satu kelompok kan ada berapa sih? Berlima ya? Berlima, ada berenam gitu. Iya, Bu. Coba digabungkan gitu. Terus kalau misalnya ada mau konsultasi dulu, bukan seperti ini bisa nggak? Itu Anda bisa langsung aja diupload nggak apa-apa. Ya, gitu. Tidak usah khawatir. Ya, memang ini metodenya agak baru, sehingga mungkin itu sesuatu yang baru buat Anda. Namun, semoga Anda bisa belajar. Ya, kan kepalanya 5 ya, 5 atau 6. Jadi silahkan masing-masing dibagi gitu kerjanya. Ya, masih ada kesempatan. Maksud Bu Ari, kalau kalian ada, kalian wajib gitu menyisakan waktu untuk menyusun laporan, karena minggu depan sudah minggu ketujuh dan kemudian Anda sudah UTS, jadi segera diselesaikan, paling tidak UTS selesai, ini juga selesai, gitu ya, gitu supaya Anda tidak ketumpuk-tumpuk dengan tugas-tugas setelah UTS, gitu. Ya, kalau misalnya mau konsul dulu tidak apa-apa ya, seperti ini gitu, tidak apa-apa. Kan Anda ini tidak tidak apa ya, orientasinya kan tidak laporan 100 ya nilainya ya. Jadi tidak apa-apalah gitu. Baik, untuk pertemuan Bu Ari mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan 2 kali percobaan ya. Jadi coba nanti dilihat. Yang pertama adalah identifikasi mikroba. Ya, jadi Anda nanti akan belajar untuk isolasi DNA dan RT-PCR terutama ya. Jadi ini adalah reverse transkriptase PCR untuk kemudian identifikasi mikroba secara langsung. Nah, kemudian
Di sini pada hari ini juga kita akan sama-sama membahas mengenai teknologi DNA rekombinan karena itu saling berkaitan ya. Jadi setelah isolasi DNA, PCR, kemudian nanti DNA itu digunakan untuk teknologi DNA rekombinan. Jadi hari ini nanti Anda juga daftar hadirnya diisi 2 kali ya untuk acara 3 dan acara 4 pada hari ini. Nah, kembali ke acara 3. Acara 3 ini terdiri dari 3 video. Yang pertama, video testing for COVID-19 using RT-PCR. Ini adalah teorinya. Ya, jadi pada video pertama ini nanti akan dipaparkan teori dasar mengenai RT-PCR, terutama nanti identifikasi positif atau negatif dari COVID-19. Nanti ini Bu Ari jelaskan. Nah, kemudian untuk video kedua dan video ketiga ini hanya merupakan informasi tambahan bagaimana ya kalau orang itu di-swab ya, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan setelah di-swab, isolasi DNA dan seterusnya. Ini sebagai Anda informasi, kemudian nanti yang ketiga pun juga untuk informasi bagaimana itu dilakukan di Singapura yang dekat gitu loh. Karena kalau kita lihat di video 2 itu video laboratoriumnya lebih canggih gitu, sedangkan nanti di video yang nomor 3 itu laboratoriumnya ya agak deket-deket lah sama kita. Jadi kita lebih bisa mengenali untuk video tersebut ya. Jadi nanti yang Bu Ari jelaskan lebih pada video pertama untuk testing for COVID-19 karena di sini ada teori dasarnya. Nah, kemudian setelah selesai video pertama tersebut, nanti akan dibahas mengenai teknologi DNA rekombinan di acara 4. Anda juga nanti langsung silakan mengisi daftar hadirnya. Nah, di acara keempat ini, yang pertama mengenai gen cloning, ini ada teorinya. Tahapan-tahapan bagaimana melakukan cloning gen. Ya, nanti Anda bisa lihat bahwa tahapan awal dari gen cloning ini sama dengan acara yang ketiga, yaitu RT-PCR. Nah, setelah itu bagaimana cloning gen ini dilakukan menggunakan kit. Dari sini misalnya kitnya adalah dari Advotech, maka nanti di video kedua ini akan menjelaskan proses transformasi E. coli. Jadi ini nomor 2 sama-sama ya, gen cloning juga, namun ini menggunakan kit. Jadi waktunya lebih cepat, namun ini juga merupakan aplikasi dari pertama, sehingga nanti yang Bu Ari terangkan hanya video yang pertama saja, sedangkan video yang kedua ini tinggal prakteknya dan itu bisa lebih cepat ya. Jadi seperti itu yang akan disampaikan pada sore hari ini untuk praktikum acara 2 dan acara 3 pada bioteknologi. Ini masih ada temannya? Masih. Baik, nah selanjutnya kita akan lihat sama-sama untuk acara 3, yaitu video yang pertama. Nah, video pertama ini adalah mengenai menggunakan reverse transkriptase PCR. Teorinya seperti ini, ya. Yang pertama, kita akan isolasi RNA. Nah, kemudian karena RNA seperti halnya DNA biasanya hanya diperoleh dalam jumlah yang sedikit, maka perlu dilakukan amplifikasi. Nah, karena RNA dan amplifikasi itu saat ini alatnya itu hanya thermocycler itu hanya bisa mengamplifikasi DNA, maka RNA tersebut dibuat dulu DNA-nya atau dibuat komplementernya, sehingga nanti produknya adalah cDNA. C itu artinya komplementer. Jadi RNA ditambah enzim reverse transkriptase nanti akan menghasilkan cDNA, yaitu komplementer DNA. Lalu cDNA itu kemudian dilakukan amplifikasi dengan PCR, ya, sehingga diperbanyak. Nah, kemudian pada saat amplifikasi tersebut ada satu tahap lagi yang namanya real time.
Nah, di real time PCR itu jadi nanti langsung terdeteksi yaitu jumlah virus yang ada pada pasien tersebut. Namanya istilahnya viral load, LOAD. Nah, viral load itu akan menentukan apakah pasien tersebut tergolong positif atau tergolong negatif. Nah, nanti pada saat real time PCR, ketika proses amplifikasi, Anda lihat bahwa akan dilakukan siklus. Ya, siklus, terus kemudian ada batas ambang yang disebut threshold. Nah, threshold itu adalah jumlah DNA yang ditentukan gitu. Jadi thresholdnya itu akan beda-beda. Nanti kalau COVID-19 ada threshold tertentu. Nah, berapa banyak siklus supaya jumlah DNA-nya mencapai titik tersebut itu namanya CT value atau city value. Nah, kalau city value-nya itu lebih kecil dari 40, maka dikatakan dia positif COVID-19. Nah, dari minimal 0 sampai 40 tersebut, kalau city value-nya di bawah 20, berarti dia contagious gitu ya. Severe. Jadi penyakitnya itu banyak sekali, viralnya itu banyak sekali. Sedangkan kalau dari 20, 25 sampai 40 itu biasanya statusnya OTG. Jadi itu berdasarkan city value atau siklus threshold value. Semakin banyak viralnya yang ada pada pasien, nanti city value-nya semakin rendah gitu. Kalau semakin sedikit, semakin tinggi. Nah, itu nanti yang akan dijelaskan pada video yang pertama. Video yang pertama mengenai testing COVID menggunakan reverse transkriptase PCR. Mari kita lihat bersama-sama. Jika ada pertanyaan, silakan taruh di ini ya. Silakan taruh di WA group. Sebentar Mbak, tadi videonya kelihatan nggak Mbak? Terlihat Ibu, Kelihatan Ibu, tidak suaranya kecil. Oh ya, sebentar ya. Ngomong Mbak. Benar. Tadi Bu Ari lupa. Ini masih ada nggak? Masuk aja. Udah selesai belum? Apa ada yang mau masuk lagi? Nah, ya. Present. So we convert the RNA to DNA using an Gimana suaranya udah keras? Sudah Ibu. Ya. enzyme called reverse transcriptase. The resulting DNA is known as complementary DNA or cDNA because its sequence is complementary to that of the original RNA strand. Now, it's important to know that at this stage, we've actually created a collection of cDNAs that represent all the RNA that was present in the original sample. This could include RNA from bacteria or other viruses, or from the patient's own cells. So we need a way to determine whether SARS-CoV-2 cDNA is present in the sample. For that, we use PCR.
which allows us to amplify and detect a specific DNA molecule, in this case, the viral cDNA. PCR involves 3 basic steps which are repeated upon 40 times. Di sini mau dijelaskan bahwa kalau saat kita isolasi lalu ditambahkan reverse transkriptase, nanti kan menghasilkan cDNA. Supaya kita yakin bahwa DNA adalah DNA dari virus, maka kita lakukan amplifikasi yang spesifik. Gitu. Bagaimana caranya? Pada saat proses amplifikasi menggunakan thermocycler, yaitu PCR, nanti di sini menggunakan primer yang spesifik untuk COVID-19. Nah, sehingga nanti dari sampel itu yang akan diamplifikasi karena primernya spesifik untuk COVID-19, jadi yang banyak nanti hanya untuk cDNA yang memang dari COVID-19, sedangkan lainnya tidak. Nah, in the first step, all the double-stranded DNA molecules are denatured, meaning the 2 strands are separated. In the second step, a pair of primers that are specific to the SARS-CoV-2 cDNA anneal or attach to each DNA strand. The primers are short nucleotide sequences that are complementary to a unique sequence in the viral cDNA. The specificity of the primers ensures that they only bind to the viral cDNA and not to any of the other cDNAs present in the sample. In the third step, called elongation, an enzyme known as a polymerase adds nucleotides to the ends of the primers, using the original DNA strand as a template. And now we've gone from 1 double-stranded DNA molecule to 2. These 3 steps, denaturation, annealing, and elongation, are then repeated with the amount of DNA doubling in every cycle. So if you started with only 1 cDNA molecule, after just 35 cycles, you would have 2 to the power of 35 or over 34 billion identical DNA molecules. In real-time PCR, a probe is added during the PCR process, which gives off fluorescence whenever a new DNA molecule is formed. The increase in viral cDNA can be followed in real time by tracking the increase in fluorescent signal. When the level of fluorescence exceeds a certain threshold, we can be confident that the signal is significantly above the background level. The CT, or cycle threshold, value is the number of cycles required for the fluorescent signal to exceed that specific threshold value. The lower the CT value, the more RNA was present in the original sample, indicating a higher. Baik, di sini jadi karena pada kitnya itu ada fluorescence-nya, sehingga nanti pada proses siklusnya bisa diikuti secara real time, waktu sesungguhnya. Kan kita kalau PCR ini contohnya adalah 35 kali siklus. Nah, bila virusnya itu banyak, ya virus load-nya banyak, maka misalnya baru 5 kali siklus, nanti sudah ada hasilnya, seperti itu. Nah, jumlah siklus yang diperlukan ya, sehingga nanti nilai virusnya itu mencapai pada threshold tertentu, itu nanti disebut CT value. Semakin banyak virusnya, berarti kan dia sebenarnya hanya cukup beberapa kali siklus gitu ya, dia sudah bisa terdeteksi thresholdnya, sehingga nanti semakin banyak virusnya, maka CT value-nya semakin rendah gitu. Artinya itu virusnya banyak pada pasien tersebut. Viral load. For SARS-CoV-2, a CT value of less than 40 is considered a positive test. If the result is positive, it is also important that the CT value be reported, since this indicates the patient's viral load or infectiousness. Several studies have shown that viral load, as measured by CT value, can help predict disease progress.
For example, this study of hospitalized patients showed that those who developed more severe disease had lower CT values on their initial RT-PCR test on admission than those who developed more mild disease. They also showed that the probability of disease progression correlated with the CT value on admission. Therefore, as a clinician, you would not only want to know if your patient was positive on RT-PCR, but also by how much. What was their initial cycle threshold value? Because as we have seen, a patient with a cycle threshold value of 10 has 1 million times as many viral particles in their throat as compared to a patient with a cycle threshold value of 30. Obtaining quick, accurate test results is important to prevent. Sorry. Sebentar, yang tadi sedikit ya. Nah, yang ini. Jadi, kita membacanya terbalik gitu ya. Kalau misalnya CT value-nya itu tinggi, berarti kan lebih banyak siklus. Kenapa harus lebih banyak siklus? Karena viralnya sedikit. Nah, kalau misalnya viralnya itu sudah banyak, siklusnya baru 10, nah itu sudah mencapai threshold value. Artinya di sini CT value itu semakin rendah, maka berarti dia infectiousness-nya itu semakin tinggi. Nah, itu dari hasil tersebut. Jadi kalau misalnya ada ya orang gitu, oh dia terindikasi positif gitu. Sebenarnya pertanyaan lanjutan CT value-nya berapa? Karena kalau positif tapi CT value-nya itu di atas 25, bahkan kalau 20 itu masih ini ya, 25 ke atas biasanya dia OTG. Jadi tetap semangat gitu, tetap semangat dan tetap sehat karena dia itu sebenarnya juga sudah memiliki antibody natural gitu ya, yang bisa melawan virus tersebut, sehingga yang diperlukan adalah wajib olahraga, wajib berjemur, wajib minum vitamin, wajib sehat sehingga nanti dia cepat menjadi negatif atau mampu imun sistemnya melawan virus tersebut. Nah, nanti kalau misalnya CT value-nya sudah di atas 20, biasanya dia langsung di hospitalize, masuk rumah sakit dengan perlakuan saat ini yang minimal ada 5 macam obat yang harus digunakan pada saat orang itu masuk ke rumah sakit. Ya, semacam itu. Ini masih aja ada yang masuk. Ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. 30. Obtaining quick, accurate test results is important to prevent transmission of the virus. So, how long does RT-PCR take? A typical real-time PCR run takes approximately 2 to 4 hours, including the time it takes to extract and reverse transcribe the RNA. The specific equipment available and the level of automation of the process is key to determining how quickly a specific lab can produce results. Because time is of the essence during a pandemic, many companies have developed newer RT-PCR kits that can produce results in as little as 15 minutes, although many of these still need to be validated. Obtaining quick results is great, but it's just as important that these results can accurately identify people with the disease, so they can be isolated to reduce transmission. So what's the accuracy of RT-PCR testing? To answer that question, we need to consider both the analytical specificity and sensitivity, that is, the ability of the RT-PCR assay itself to detect the viral RNA when it's present in the sample, as well as the clinical sensitivity and specificity, which tells us how well the test detects individuals who have or don't have the disease. It's the clinical specificity and sensitivity that ultimately determines the rate of false positives, individuals who test positive but aren't actually infected, and false negatives, individuals who test negative but are actually. Oke, ya. Jadi barangkali ya sebelum-sebelumnya ya tahun lalu Anda itu suka bukan Anda ya, beberapa masyarakat itu suka bingung. Jadi ada true positif, dia memang benar positif, ada yang false positif, bahkan ada yang false negatif, bahkan dan ada yang true negatif. Jadi kita sebelum pakai RT-PCR kan biasanya ada apa ya waktu itu ya, yang swab
ada swab antigen dan sebelum swab antigen itu ada antibody, swab antigen, RT-PCR dan sekarang ada genos dan segala macam. Nah, di sini bahwa menggunakan tes-tes yang ada untuk COVID-19 itu ada beberapa informasi yang bisa didapatkan. Jadi yang namanya true positif artinya dia benar-benar positif ya. Ada bahkan yang false positif. Jadi dia itu sebenarnya tidak develop tidak terinfeksi sama COVID-19 tapi dia develop simptom yang sama seperti terinfeksi COVID-19. Makanya sekarang semua kalau masuk rumah sakit ya itu keluarga itu harus tanda tangan untuk protokol COVID gitu. Mau dia nanti karena memang cuma apa gitu ya, tapi semua itu akan istilahnya menjadi COVID gitu karena protokolnya beda gitu dengan yang penyakit sebelumnya. Nah, itu yang false positif. Kemudian di tes itu ada yang false negatif. Kalau kita menggunakan tesnya itu ini ya, kemarin itu yang tes antibody itu banyak ya false negatif ya. Di antibody itu negatif. Kenapa? Karena dia memang belum pada masa untuk menghasilkan antigen yang spesifik terhadap antibody tersebut sehingga dia menjadi false negatif. Padahal dia sebenarnya positif. Nah, itu yang false negatif. Kalau true negatif memang dari hasilnya dia negatif. Jadi sensitivitas dari kit itu masing-masing berbeda. Kalau kita menggunakan tesnya antigen, maka itu harus ditunggu sampai 5 ya. Jadi setelah dia kontak, 5 hari setelah kontak itu biasanya baru bisa didetek apakah ada antibody yang generate karena adanya kontak dengan orang yang positif. Namun kalau sampai orang itu kan juga beda-beda ya. Ada yang 3 hari dia sudah keluar simptom, ada yang 5 hari bahkan sampai 10 hari baru mengeluarkan simptom. Nah, hal-hal semacam itu yang kita sebut false negatif karena kit yang digunakan itu memang walau bagaimanapun juga tetap nanti berkorelasi dengan pasien atau orang yang dites gitu ya. Namun kalau secara general kalau RT-PCR itu biasanya dia hasilnya mendekati benar. Jadi tes-tes yang mau antigen, mau antibody itu lebih baik menggunakan RT-PCR karena dia lebih spesifik sehingga menghilangkan ini yang false positif atau false negatif. Infected with the virus. The good news is that RT-PCR has a high analytical and clinical specificity for SARS-CoV-2, meaning that it produces few false positive results. So when a patient tests positive for the virus, we can be fairly certain that they are actually infected. When they do occur, false positives are generally the result of technical errors or reagent contamination and are generally avoidable with good laboratory technique and the use of proper testing controls. The analytical sensitivity of SARS-CoV-2 RT-PCR assays is still up for debate, but it's generally thought to be high. However, the clinical sensitivity of RT-PCR for SARS-CoV-2 is only around 70 to 80% at best. One study estimated it to be as low as 38%. This means a single negative test result does not always mean the patient doesn't have the disease. False negatives are a big problem during a pandemic, since these patients actually have the virus, but they think they're in the clear, so they may engage in behaviors that cause them to transmit the virus to others. But what could be causing these false negatives? Although most RT-PCR kits use primers that target regions of the viral RNA that don't appear to change much, variations or mutations in the viral RNA sequence could lead to false negative results by preventing proper primer binding. And not all SARS-CoV-2 RT-PCR test kits are created equal, with some being more sensitive than others. But ultimately, any RT-PCR assay is only as good as the sample put into it. So the sample collection process is probably the biggest contributor to false negative results. This could include improper sampling technique, transport, or storage, but the type of specimen used and the timing of sample collection most likely have the greatest influence on the overall sensitivity of SARS.
Oke, di sini ya karena saat ini sudah dikenal varian-varian COVID-19 yang baru, padahal RT-PCR itu seperti tadi Bu Ari jelaskan, dia menggunakan primer spesifik. Nah, primer spesifik untuk virus ya cDNA spesifik. Ketika variannya berubah, harusnya primernya itu juga berubah. Nah, itu yang kadang-kadang yang saat ini harus berhati-hati ya dengan varian-varian baru karena bisa jadi ketika dia di swab ya dengan di swab terus di RT-PCR masih menggunakan kit yang lama dengan primer yang lama, maka dia akan memberikan false negatif. Hasilnya negatif, tapi sebenarnya primer yang digunakan itu sudah tidak up to date terhadap varian-varian baru. SARS-CoV-2 RT-PCR tests. We will examine this in more detail in the next lesson. So I hope you like this video. Absolutely. Baik, itu kira-kira untuk video yang pertama, bagaimana bagaimana virus COVID-19 itu diidentifikasi berdasarkan dari isolasi RNA, lalu pembuatan reverse transkriptase menjadi komplementari DNA, lalu di PCR, lalu ada proses itu yang namanya real time PCR sehingga bisa dilihat proses amplifikasinya, berapa cycle yang dibutuhkan hingga jumlah viralnya itu mencapai threshold tertentu sehingga nanti di-generated CT value-nya. Nanti CT value di bawah di bawah 40 cycles itu menunjukkan bahwa dia merupakan positif COVID-19. Namun dengan perubahan varian yang baru perlu dicermati penggunaan primer karena primer itu akan menentukan cDNA yang akan diamplifikasi. Baik, itu untuk yang acara video pertama. Nah, selanjutnya kita akan melihat video untuk yang video kedua dan ketiga. Ya, Anda silahkan nanti COVID nomor 2 ini, the journey of your swab test, sama bagaimana COVID-19 testing itu digunakan, Anda silahkan cermati karena di sini nanti lebih dilihatkan dengan alat-alatnya yang digunakan. Ya, pada prinsipnya sama secara teorinya dan alatnya itu pada prinsipnya pun juga sama. Namun perbedaan terhadap ini modernisasi labnya itu yang membedakan antara video nomor 2 dan video nomor 3. Baik, jika Anda ada pertanyaan silakan posting di WA group ya. Ibu Ari lanjutkan pada acara 4 yaitu teknologi DNA rekombinan. Nah, di sini videonya juga 2. Jangan lupa nanti Anda juga isi daftar hadir ya. Nah, di sini videonya ada 2. Yang pertama mengenai gen cloning ini dari University of Sydney. Nanti di sini akan dijelaskan tahap-tahapan dari bagaimana cloning DNA seperti yang kemarin Bu Ari jelaskan pada perkuliahan. Nah, kemudian ini adalah teori dasarnya. Nanti juga ada beberapa informasi mengenai aplikasi dari cloning DNA. Nah, kemudian video yang kedua ya adalah bagaimana sih sebenarnya melakukan cloning DNA itu menggunakan kit dari Advotech. Jadi nanti Anda silahkan melihat ya. Baik, untuk yang gen cloning ini yang video pertama nanti begini penjelasannya di video ini adalah sebagai berikut. Pertama, karena ini eukariot ya, jadi ini contoh fragmen D yang diperoleh dari eukariot, maka nanti yang diambil adalah fragmen RNA-nya yang sudah dipotong. Berarti nanti RNA tersebut lalu digandakan untuk mendapatkan cDNA, prosesnya sama menggunakan RT-PCR. Nah, nanti kalau sudah dapat cDNA-nya, baru kemudian DNA tersebut dipotong. DNA dipotong, plasmidnya dipotong. Nah, setelah DNA potong, plasmid potong, digabung jadi satu, ya, supaya DNA sama plasmid itu saling membentuk rekombinan plasmid. Ya, sudah dapat nih rekombinan plasmid, baru kita siapkan bakterinya, ya. Nah, cara memasukkan rekombinan plasmid itu ke bakteri, kita di sini menggunakannya ini heat shock, panas
Ya, jadi tadi DNA tadi plasmid rekombinan itu didinginkan, lalu kemudian jadi plasmid DNA sama bakteri kan dicampur jadi satu. Pertama dia didinginkan, lalu kemudian dipanaskan. Dengan harapan pada saat pemanasan tersebut maka rekombinan plasmid bisa masuk ke dalam hostnya. Nah, setelah itu untuk mengetahui apa benar rekombinan plasmid ini masuk ke hostnya, maka dilakukan seleksi, gitu ya. Nanti kita lihat beberapa teknik yang digunakan untuk proses seleksi untuk mengetahui apakah plasmid rekombinan itu sudah masuk ke dalam DNA. Baik, kita lihat bersama-sama untuk video cloning gennya. So some of the things that the central nervous system. That we're interested in, amplify. To develop treatments for diseases. To clone a gene, we get the DNA that we're interested in, amplify it, and insert it into a cloning vector, such as a plasmid. The plasmid vector contains the extra sequences needed for the gene to eventually be used in research. The resulting recombinant vector is then replicated in a bacterial cell. We then isolate the recombinant DNA, screen it for our cloned DNA, and it's ready to use. To simplify our expression of gene cloning today, let's use the example of cloning the insulin gene so that we could produce the insulin protein. Insulin was the first gene cloned to produce a protein in commercial quantities. Millions of people with diabetes now take cloned human insulin produced by bacteria or yeast. To clone the DNA that we're interested in this case, the insulin gene, obviously first we need to get some of its DNA. It'd be great if we could just get that from the cell. But because eukaryotic genes like insulin have introns, we can't just extract the DNA. Instead, we extract the cell's mRNA, which has already had the introns removed during transcription. Because we need a DNA version of our gene, we'll use the enzyme reverse transcriptase to make what is called complementary DNA, cDNA, from the RNA. And then we'll make it double-stranded using a DNA polymerase. So after all that hard work, we finally got cDNA copies of all the genes that are expressed in the cell. What we need to do next is copy just the gene that we're interested in. And to do that, we commonly use the incredibly powerful technique called the polymerase chain reaction, or PCR for short. In PCR, that cDNA that we've just generated will be used as a template from which we'll copy just the gene that we're interested in this case, the insulin gene. To prepare the reaction, we take a sample of the cDNA template that we made earlier. We then take a sample of each of the 2 primers that are designed to only anneal to either side of our insulin gene. Each primer is complementary to each of the different strands of the double-stranded DNA. Baik, sama ya. Jadi Bu Ari ulangi, ketika kita hendak melakukan PCR, maka DNA template nanti kemudian ditambah primer 1 dan primer 2. Anda perhatikan nanti biasa namanya itu adalah forward. Jadi misalnya 27F berarti dia primernya forward, sedangkan 1492R reverse berarti reverse. Artinya dia akan mempolimerisasi dari depan, sedangkan reverse dari belakang, gitu ya. We take a sample of some nucleotides. We'll add the all-important DNA polymerase. The polymerase enzyme extends the primer with nucleotides to copy the DNA template. A quick mix and let the thermocycler do the work. This machine changes temperature according to a program I've entered. To start the process, the DNA template is made single-stranded by heating to 95 degrees Celsius. The temperature is lowered to about 60 degrees Celsius to allow the primers to anneal. The
temperature is then raised to 72 degrees Celsius, the optimal temperature for this type of polymerase, which adds nucleotides to the 3' end of the primer. DNA polymerases can only extend from an existing piece of DNA, and it copies the template until both strands are replicated. Because we want loads of copies, we're going to repeat that cycle 30 or 40 times. With each cycle, we double the amount of DNA. In the second cycle, 2 becomes 4. In the third cycle, 4 becomes 8. And in the fourth cycle, 8 becomes 16. Each copy is a new template for the next cycle, so there's an exponential increase. Now the repeated cycles are finished, PCR has amplified just the gene that we're interested in this case, the insulin gene. And now that we've got multiple copies of our gene, we need to insert it into a plasmid, which contains all the regulatory sequences that will allow it to be used. And we're going to do this in rather an elegant way. We cut both the plasmid and either end of our insulin gene with restriction enzymes, and they'll generate the sticky ends that can be used to glue the pieces together. Restriction enzymes recognise specific short DNA sequences called restriction sites and cut the DNA there. This process is called digestion. Restriction enzymes are naturally used by bacteria to cut up any invading DNA, but we're going to hijack them and use them for science. To start the process, I have to prepare 2 tubes of restriction enzyme and buffer. I take a sample of some plasmid and I add it to the first tube. Plasmids were also originally found in bacteria and are small replicating circles of DNA that have been engineered to contain a number of different restriction sites inside what is called a multiple cloning site. I then take a sample of the insulin gene that we generated earlier and add it to the second tube. The restriction sites at either end of the insulin gene were added as part of the PCR process. When we designed the primers to amplify the gene, we simply added the restriction site to the 5' end of each primer. And now, we just leave the restriction enzyme to do its stuff, generating our sticky ends. When the Baik, jadi caranya gimana? Sebentar nih, Bu Ari mau lihat alatnya. Ya, jadi caranya bagaimana memotong itu pakai restriction enzyme? DNA sama plasmid ya, kemudian ditambahkan enzim, kemudian dipanaskan. Itu tadi cooler water bath-nya mana ya tadi ya? Jadi itu ada dia tapi dry water bath gitu. Jadi di Eppendorf itu langsung dimasukkan di dry water bath, dipanaskan supaya terjadi reaksi. Nah ini namanya dry water bath. Dia panas tapi kering. Biasanya kalau kerja dengan DNA ini ada alat seperti ini. Ya. Itu inkubasi. When the enzyme cuts both the plasmid and the insulin gene, it leaves overhanging single-stranded ends, which can stick to a complementary sequence. So now each tube contains the bits that we want, as well as the bits we don't want, like the bits that have been cut away from the end of the gene. And we need to separate them. And the way we do that is using gel electrophoresis. So let's go and do it. Gel electrophoresis is one of the most useful means of separating DNA fragments. Running DNA through an agarose gel under an electric current separates DNA by size. The phosphate in DNA is negatively charged, so DNA will run towards the positive pole. So first, we've got to make a gel. We just pour melted agarose into a gel caster, we add a well comb to make the wells, and then we leave it to set. Once our gel is set, we just put it into the gel tank. The tank contains a buffer solution which is hooked up to positive and negative electrodes. After we take out the well combs, each sample is mixed with a loading dye. We then load our plasmid sample and insert sample into 2 different wells of the gel. We also load a standard ladder containing DNA fragments of known sizes.
and then finally apply the electric field. The smallest fragments run the fastest as they present less drag through the agarose. Once the blue dye reaches the bottom of the gel, the DNA fragments have separated according to size. We can then go and visualise these fragments under UV light. I then simply cut out the purified plasmid. Jadi untuk mengetahui ya pita, mengetahui DNA ataupun plasmid, dalam hal ini plasmid yang diinginkan ya maupun DNA yang sudah sesuai gitu ya, maka bisa dilakukan elektroforesis. Nah setelah di elektroforesis nanti pita DNA-nya itu kan kelihatan ya, plasmid kan juga DNA jadi kelihatan. Nah itu Anda tinggal dicutik gitu ya, dicutik dalam sini sebagai contoh ini cuma dipotong di pita yang diinginkan, baru kemudian dilarutkan dalam buffer gitu. Nanti dia akan larut gitu. And the purified gene insert. Now we've cut our fragments out of the gel, we just need to melt the pieces. Now that they've melted, we just need to mix the digested plasmid and insert together. Now our insert and plasmid join together via base pairing between the compatible overhanging ends. But that's a relatively weak force. We need to make a strong phosphodiester bond. And that's catalyzed by this enzyme, ligase. And now we just leave the reaction overnight and let ligase do its thing. Ya, jadi selanjutnya gimana? Tadi antara plasmidnya sama fragmen DNA-nya ya sudah dicampur jadi satu, ditambah ligase biar cepat, lalu didiamkan semalam. Gitu. Udah asumsinya mereka akan bereaksi, tapi nanti juga akan dicek mana plasmid yang memang rekombinan atau mana plasmid yang tidak ya. Nah proses selanjutnya adalah transformasi. Anda bisa lihat bahwa prosesnya mudah saja ya, nanti tinggal dicampur terus kemudian ada heat shock, dingin, terus diinkubasi di panas. Now that we've incubated this overnight, our ligation should contain some plasmid molecules with the insert in it. In this case, the insulin gene. But we're also going to have some plasmid that hasn't been able to ligate successfully. And we need a way to sort out those bad guys from the good guys. Well, we'll use bacteria. Each bacterial cell will take up one plasmid molecule from our ligation mixture and replicate it so that we can analyse each one separately for the presence of the insert. The process is called transformation, and it's pretty simple. We just mix the DNA, in this case our ligation mix, with some bacteria that have been made permeable. Then we're going to apply a short blast of heat, just to shock the bacteria into taking up the DNA. We then create a sterile field and take a sample of some nutrient media to add to the mix. Nutrient media provides all of the essential nutrients for bacterial growth. This growth allows the antibiotic resistance gene to be expressed. So I just go put this on the shaker. Plasmids contain an antibiotic resistance gene and a replication origin. As the bacteria grow, the plasmid replication origin duplicates the plasmid independently of the bacterial chromosome in the host cell. And as the plasmid replicates, the antibiotic resistance gene is expressed. Now the plasmid has had a chance to express its antibiotic resistance gene, I can spread the bacteria out onto a solid nutrient media containing antibiotics. Then I'll just take this plate to the incubator and let the bacteria grow overnight. At
47 degrees Celsius, the cells grow and multiply. Plasmid replication is independent of the cell's division, and the plasmids are distributed to each daughter cell as the host cell divides. The number of copies of the plasmid is greatly amplified, with each plasmid producing its own colony of identical cells. Something's grown. And as it's the plasmid that contains the antibiotic resistance gene, only bacteria that contain the plasmid have grown overnight. So to check which of these colonies contain our plasmid with the insert, we're going to take each colony and grow it in culture overnight. So first, we need to set up some tubes of nutrient media with antibiotics. And then to each tube, I'm going to add a single colony. Baik, jadi pada percobaan ini tadi itu kan setelah mikroba sama rekombinan plasmid itu dicampur ya, didiamkan semalam, kemudian baru dikultivasi. Nah, medianya itu spesifik sehingga hanya mikroba yang mengandung plasmid itu yang bisa tumbuh. Ya, karena plasmid itu biasanya membawa gen yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Jadi hanya mikroba yang punya plasmid yang sudah ada ke plasmid. Nah sekarang plasmidnya itu kan pasti ada dua macam ya, plasmid yang memang ada rekombinan DNA-nya atau plasmid yang tanpa rekombinan. Sehingga setelah koloni itu pada tumbuh, percobaan selanjutnya adalah ngecek ini mikroba mana yang ada plasmid rekombinan, sehingga nanti masing-masing DNA-nya itu dicek. Jadi ini proses selanjutnya adalah isolasi DNA untuk mengecek mikroba mana yang memiliki plasmid rekombinan. So, now each tube contains a single colony. I'll just take them to the incubator and let them grow overnight. So each of these bacterial cultures has grown from a single bacterial cell, each one containing a plasmid from our ligation mix. So we'll go and extract the plasmid so that we can check which ones contain the insert. To separate our plasmid from the other components of the cell, we'll rely on its unique solubility. First, we need to separate the bacterial cells from the culture media, and we'll do that by centrifugation. To start, I transfer the culture to centrifuge tubes. And now we'll load them into the centrifuge. During this short low-speed spin, the largest and densest materials sediment first, forming a pellet at the bottom of the tube. Here, the pellet contains primarily unbroken cells, which are our bacterial cells. The culture media has then separated and remains as a supernatant. Now our bacterial cells have formed a pellet, we can throw away the culture supernatant. We then resuspend each bacterial pellet in a consistent volume of buffer. And the next thing we need to do is break open the cells. And we do that using detergent at a high pH. The detergent breaks down the lipid cell wall to release the cell contents. And then we need to neutralize our solution. So we'll do that with a weak acid, like acetic acid. Neutralization allows the plasmid to renature and become double-stranded and soluble once again.
However, because the chromosomal DNA is so long, it can't renature. And then it's back in the centrifuge. Again, the material with the greatest size and density moves the fastest to the bottom of the tube. Denated chromosomal DNA, membranes and protein sediment under these conditions, but the soluble component, such as the plasmid, do not. And so the plasmid remains in the supernatant. So now the soluble plasmid remains in solution, and we'll transfer that into a new tube. And we can throw away the precipitate. And now we need to separate the plasmid from all the leftover chemicals, and we'll do that by adding ethanol. Nucleic acids are insoluble in ethanol, so the plasmid will precipitate when we centrifuge it again. Once the plasmid's precipitated, we can throw away the supernatant. And then, because ethanol can interfere with later steps, we'll just leave them to dry. Once the pellets are dry, we resuspend our purified plasmid in a small volume of buffer. So at last, we've got plasmid extracted from each one of our bacterial cultures. But we still don't know which of these plasmids actually contains our insert, in this case, our insulin gene. So we need to go and screen them. To screen each of the plasmids, one way is to set up a restriction digest. To do this, we simply cut each plasmid with the same restriction enzyme that we used earlier. If the insert is present in the plasmid, it will be cut out to generate 2 fragments. But if the insert isn't present in the plasmid, only 1 fragment is generated. So I've set up a restriction digest for each of our plasmids that we extracted earlier. To visualise the DNA in our cut-up plasmids and check whether we've got the insert, we need to run a gel. So now that our fragments have separated, at last we can go and have a look which one of our plasmids actually contains the insert. Great. So these samples here contain just the plasmid, but this sample here contains both the plasmid and the insert, and that's what we're looking for. So by analysing our gel, we found that at least one of our plasmids actually contains the insert, and it's this one. Now that it's in a plasmid Baik, jadi perjalanan panjang tadi ya, prosedurnya itu adalah untuk mengetahui bakteri yang mana mengandung plasmid rekombinan. Ya, tahapannya sama seperti isolasi DNA pada umumnya. Jadi setelah bakteri itu ditumbuhkan, nanti kemudian isolasi plasmidnya pada bakteri tersebut. Pertama tentu saja ada lisis bakteri ya. Kemudian nanti kan DNA-nya ada pada supernatan. Jadi setelah sentrifugasi Anda ambil supernatannya. Nah, sekarang setelah plasmid itu ada supernatan, nanti Anda reaksikan kembali sehingga nanti
plasmidnya mengendap, dibuang supernatannya. Setelah plasmidnya mengendap, nanti kemudian dilarutkan kembali. Kemudian terakhir digunakan elektroforesis. Sebelum di elektroforesis dipotong dulu ya plasmidnya pakai restriction endonuklease seperti yang digunakan. Kalau misalnya hasilnya 2 pita, berarti pada bakteri tersebut mengandung plasmid yang ada fragmen DNA dan plasmid itu sendiri. Sedangkan kalau dipotong hanya 1 pita, berarti itu hanya plasmidnya. Nah, tadi ya dari beberapa sampel koloni yang diambil tadi sebagai contoh, maka ternyata hanya 1 koloni bakteri yang memang bakteri tersebut mengandung plasmid rekombinan. Nah, itu tahapannya, walaupun tahapannya itu kalau dikerjakan mudah ya, satu persatu gitu. Namun tahapannya panjang dan itu tentu saja membutuhkan ketelitian dan kecermatan sehingga bisa diikuti. Pertama dari mendapatkan cDNA-nya, lalu kemudian cloning, lalu kemudian kultivasi mikroba, lalu menentukan mikroba mana yang memiliki plasmid rekombinan. Nanti video seterusnya ini adalah fungsi-fungsi dari cloning DNA. Jadi dari university ini nanti ada beberapa peneliti yang memaparkan bagaimana mereka melakukan penelitian terkait rekayasa genetika untuk cloning DNA untuk berbagai aplikasi ya. Itu kira-kira yang bisa nanti Anda bisa melanjutkan lebih lanjut, bisa melihat lebih lanjut bagaimana memang yang namanya DNA atau cloning DNA itu bisa digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, ini contohnya bagaimana cloning DNA itu untuk melihat spesifik organisme yang bisa mengatur meregulasi sequence ya. Kemudian demikian yang bisa Bu Ari sampaikan ya untuk praktikum acara 3 dan 4. Jika ada pertanyaan nanti silakan diposting di WA group. Jika Anda sudah memulai membuat laporan, silakan diposting, tidak usah khawatir ya.